আর এই বিশেষ অধিবেশন নিয়ে ঠিক কি জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়? পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে সংসদের বিশেষ অধিবেশনের পক্ষে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তৃণমূল কংগ্রেস এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অবস্থান না নিলেও সৌগত রায় ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন বিশেষ অধিবেশন হওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, সংসদে বিশেষ অধিবেশনে ডাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ইতিমধ্যেই চিঠি লিখেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। खारगे कांग्रेस प्रेसिडेंट है, वो तो मांग कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि सेशन करने से अच्छा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे किए हैं, उन्हीं का पार्टी का तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो मांग किए हैं। हम समझते हैं ये मांग जायज मांग है। अभी टीएमसी पार्टी ऑफिशियली स्टैंड नहीं लिया, लेकिन मेरा पर्सनल मत है कि होना चाहिए।